मालदा जिले में भाजपा नेता के एक विवादित बयान को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। वैष्णव नगर के 16 माइल इलाके में आयोजित एक सार्वजनिक सभा में भाजपा दक्षिण मालदा सांगठनिक जिले के उपाध्यक्ष तारक घोष ने तृणमूल कार्यकर्ताओं के खिलाफ लाठी और झाड़ू से मारने की नसीहत दे डाली। उनके इस बयान के बाद इलाके में व्यापक हलचल मच गया। सभा को संबोधित करते हुए तारक घोष ने कहा, मैं हर माँ बहन से कहता हूँ, हाथ में लाठी लें, हाथ में झाड़ू लें, जहां भी इन्हें देखें वहीं मारें। जब तक पश्चिम बंगाल से इनका उत्पात खत्म नहीं हो जाता तब तक सतर्क रहना होगा। हमें रक्षक बनना होगा। हम सिर्फ सरकार नहीं बदलेंगे, बंगाल बदलेंगे, सोनार बंगाल बदलेंगे। लाठी झाड़ू से मारने की बात पर सवाल उठाए जाने पर तारक घोष ने सफाई देते हुए कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री महिला है और इलाके की विधायक भी महिला है। इसके बावजूद बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। कहीं बलात्कार, कहीं महिला उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है। इसी कारण उन्होंने महिलाओं से लाठी और झाड़ू उठाने की बात कही। भाजपा नेता के इस बयान पर तृणमूल कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया है। क्षेत्र की तृणमूल विधायक चंदा सरकार ने कहा कि भाजपा का टिकट पाने के लिए यह नेता इस तरह से उल्टे सीधे बयान दे रहा है। उन्होंने चुनौती भरी लफ्ज में कहा, सामने चुनाव है, मैदान में मुकाबला होगा। इस बयान के बाद मालदा की राजनीति में तनाव और बयानबाजी तेज हो गई है। वहीं दोनों दलों के बीच सियासी टकराव और बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। हाथे लाठी धरबेन, हाथे झाटा धरबेन, যেখানে পাবেন সেখানেই পিটাবেন, কোনো রেহাই দেবেন না। এদেরকে যতক্ষণ না এইখান থেকে উৎখাত করে ফেলছি পশ্চিমবঙ্গ থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত সজাগ থাকতে হবে, রক্ষী হতে হবে প্রত্যেক পরিবারের এবং এলাকার বন্ধুগণ। আমরা পরিবর্তন শুধুমাত্র গোটা পশ্চিম আমি যেটা বলেছি মা বোনদের হাতে লাঠি এবং ঝাঁটা হাতে নিতে বলেছি। সেটা কেন বলেছি, আজকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মহিলা মুখ্যমন্ত্রী, এখানে বৈষ্ণব বিধানসভায় যিনি বিধায়িকা তিনি হচ্ছে মহিলা। আজকে যেখানে সারা পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী মহিলারা কোথাও সুরক্ষিত না, কোথাও রেপ হচ্ছে, তার পাশে তিনি মুখ্যমন্ত্রী না দাঁড়িয়ে যারা রেপিস্ট তার পাশে তিনি দাঁড়াচ্ছেন। তিনি হচ্ছে পুলিশ মন্ত্রী, পুলিশদের কাছে সঠিকভাবে বিচার পাচ্ছে না। তো মহিলারা যদি একজন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যদি কোনো রকমভাবে তারা বিচার না পায়, তারা কোথায় দাঁড়াবে? অতএব প্রত্যেক মা বোনদের হাতে লাঠি নিতে হবে, হাতে ঝাঁটা নিতে হবে এবং যারা এই ধরনের অন্যায়কারী তাদেরকে এই ঝাঁটা পিটা করে এখান থেকে তাড়াতে হবে। সহসভাপতি বিজেপির তিনি বক্তব্য রাখছেন যে তৃণমূল নেতাদেরকে যেখানে দেখবেন সেখানে পেটাবেন, মহিলাদের উদ্দেশ্যে বলছেন। বিষয়টি নিয়ে আপনাদের প্রতিক্রিয়া কী? দেখুন, ওনার কোনো এলাকায় কোনো প্রভাব নেই। হ্যাঁ, উনি কোনোদিন মানুষের সঙ্গে থাকেন না বা মানুষের সঙ্গে ছিলেনও না। এখন হয়তো বিজেপির একটা টিকিট নেওয়ার চেষ্টা করছেন, ওই জন্য উল্টোপাল্টা কথা বলে একটা হাওয়া গরম করার চেষ্টা করছেন। যদি এই সমস্ত উল্টোপাল্টা কথা বলে বিজেপি থেকে টিকিট পাওয়া যায়, তো মাঠের ময়দানে আমরা থাকি। অতএব ভোট আসছে, মাঠের ময়দানে আমাদের লড়াই হবে। मालदा से ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज।